हाय फ्रेंड्स मनोज कुमार भ्लग्रे आपको स्वागत जनाऊँ। तो फ्रेंड्स मु आज गाँव बाहर को पलाऊँगी। तो आपण मैंने भावुए कुआड़े मु जाऊँगी तो जीवार कारण भी गोटे अच्छी। तो यूट्यूब रे एबे किसी इनकम होनी कारण मोर बहुत कम सब्सक्राइबर अच्छा। चैनल मोनेटाइज किंतु सब्सक्राइबर कम अच्छा। तो आपण मैंने कहीं हेल्प करूना कारण से मत बाहर को जावाई पड़ुची। कारण देखु मु घर फ्रेंड्स घर चलवाई सब टंका दरकार हुए। तो कारण मोर पाखे एबे टंका नहीं कारण मु यूट्यूब रे ही काम करी। तो यूट्यूब मोर मोनेटाइज कर देसी ऑलरेडी। तो तापर मो पाखे एबे पैसा नहीं कारण मोर यूट्यूब रु पैसा आसुनी आसुची पैसा। तो किछि पैसा है जेटा कि पैसा उठे हेनी मु आपको तो पूरा क्लीयर कही पारबिनी। तो से पैसा उठे हेनी कि किछि नहीं। तो से आज बाहर को पलाऊँ काम करने। तो आपण मैंने जदि निश्चय भाव में सहयोग करेंगे ताहले मु आगु जाइपारि। कारण देखु आपण मैंने भी जानी थे गोटे जिनस हूँ पछर कई जड़े थिले आगु बढ़ी हुए। तो आपण मैंने जब मो पछरे रे तो मत सपोर्ट करेंगे ताहले मु आगु निश्चय भाव में जाइपारि। जदि आपण मैंने सपोर्ट न करेंगे मु आगु केबे जाइपारिनी। तो आपणकर उपरे ही निर्भर। तो जदि आपण मैंने मते भल पाउथिबे तो मते निश्चय भाव में सपोर्ट करेंगे। कारण जदि आपण मैंने मत भल न पाउथिबे तो ताले सपोर्ट करें। जदि आपण मानकु मो वीडियो भल लागुथो मो कथबार्ता भल लागुथो मो व्यवहार भल लागुथो आपण मानकु ताले आपण माने मते निश्चय भाव में सपोर्ट करेंगे। कारण आपण माने सपोर्ट जदि करिथांते आज मते बाहर को जावा पई पड़ी न थांता। कारण आपण माने सपोर्ट करू नांती सेति मते आज बाहर को जावा पई पडुची। कारण काम न कले तो घर फ्रेंड्स चलिबोनी। तो घर चलैया पई हेले यूट्यूब ऊपर निर्भर करवाटा भी संभव नहीं। कारण यूट्यूब के पैसा आसो आप सपोर्ट कले जाकि यूट्यूब रे पैसा आसो। तो से सहयोग आपण नहीं जे मुझे यूट्यूब रू पैसा कमेबी घर रही काम करी कि करी। तो से मत बाहर को जीवाई ही पड़ो। तो मुझे बाहर को पलाऊँ। तो मुझे जगह को ही पहुँची तापर आपण को आउ गोटे वीडियो पोस्ट करी आप देखिपारे मु कौ काम जाऊँगी। तो मत भी कहवाई खराब लगुच कौ काम जाऊँगी। तो गरीब छुआ जमती चढ़ा गरीब छुआ ना जमती चलवाई पड़ो। तो से हिसाब से मु फ्रेंड्स जहाँ काम मोपाई जगियो मुझे काम ही करने जाऊँगी। तो से काम मु जीवन में एत बड़ हेली केबे करी नथिली जो काम रे मु जाऊँगी। किंतु मत परिस्थिति कौन कह परिस्थिति ये टाइप ही हो जाए कि मत से कम जावाई ही पड़ो। कारण घर पाखरे आमती कम किसी ना गाँ पाखे आम गाँ पूरा मफसल गाँ एमती नुहे जे टाउन उपरे नुहे फ्रेंड्स। तो ये पाखे सेमती किसी काम मिलनी जो काम मिल भी से काम चलवाटा भी संभव नहीं। 100-150 टकर दुनिया चलूनी एवं भी 100 आमर ये पाखे जहाँ काम मिले भी बेसी रु बेसी 200 टका देवे। 200 टका मैंने फ्रेंड्स मसरे 6000 टका मिल 6000 टका तो एका चली हेनी फैमिली चलेबे केमती। तो से जाऊँगी काम करने आज जदि आपण मैंने निश्चय भाव में सहयोग करेंगे ताहले मत बाहर को जावाई पड़ोनी। कारण मु वीडियो बनईकि आपण सहयोग चढ़ी ही जी। तो से कहूँ रिक्वेस्ट कर आपण मत हेल्प करूँ। कारण जदि आपण मैंने हेल्प न करेंगे ताहले मत ये बाहर को जावाई पड़ो काम करने घरे फैमिली छाड़िकी। तो कौन करिया फ्रेंड्स आपण मैंने सहयोग करूना आपण मैंने लाइक करूना सब्सक्राइब करूना। जदि आपण मैंने लाइक करेंगे मो वीडियो भल भाव में देखिए आपण मानक भल लगुच खराब लगुच वीडियो मुझे जानी। तो फ्रेंड्स आउ गोटे कथा कह आपण वीडियो बनई पारुनी कारण न बनइबार भी रिजन मु आपको कहूँ मोर पाखे टाइम नहीं। कारण मु कमेले मो घर चलो मु कमेले मो संसार चलो। तो से मु वीडियो बन तो मोर पाखे टाइम होनी जहाँ गोटे 10 दिन 15 दिन गोटे 2 मिनट टाइम पाऊँ। तो गोटे 2टा वीडियो पोस्ट कर। तो आपण मैंने अनसब्सक्राइब कर दौरान बरंच सब्सक्राइब करूना कारण मो पाखे टाइम नहीं वीडियो बनवाई। तो आपण मैंने सब्सक्राइब जो मैंने सब्सक्राइब भी करुँच से भी अनसब्सक्राइब कर दौरान मोर आज तक 2000 सब्सक्राइबर प्लस होता कि अनसब्सक्राइब करी 1995 सब्सक्राइबर रही जाइए। तो फ्रेंड्स मु बहुत कष्ट चैनल मोनेटाइज करी
ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି ତାପରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନିଟାଇଜ୍ କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିକି ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଗରିବ ଘର ଛୁଆ ତ ଆମେମାନେ ନ ଖଟିଲେ ଚଳିବନି। ତ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋର ଗୋଟେ ମଝିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେଇଗଲା। ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ହେଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଏବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଦାଗ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ମୋ ସବୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଦାଗ। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ବି ଥିବେ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଁ କଥା କହିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବେ କିମ୍ବା ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ହିଁ କଥା କହିବି, ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ କାମ କଲେ ମୋ ସଂସାର ଚଳେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ଖରାପ ଲାଗେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଏଇଠି ହିଁ ରହିଯିବି। ମୁଁ ସେଇ କାମ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଭାଇମାନେ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। କାରଣ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗରିବ ପିଲା, ମୁଁ ଖଟିଲେ ମୋ ସଂସାର ଚଳେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖା କରିବା ଗୋଟେ ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ବି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ମୋତେ କାମ କରିକି ମୁଁ ଦିନଟା କଟାଇ ଦିଏ। କିଛି ବି ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଯେଉଁଠିକି ଟଙ୍କା 2-400 ଇନକମ୍ ହେବ, ତ ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୋ ଘର ଚଳିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ। ତ ସେଇ କଷ୍ଟରେ ହିଁ ମୁଁ ଚଳୁଛି। ତାପରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପୋଷିବାଟା ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳେଇବା କେତେ କଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଗରିବ ଘର ଛୁଆ କଥା କହୁଛି ଭାଇ, ବଡ଼ ଘର କଥା ତ ଛାଡ଼, ଅଲଗା କଥା। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ କାମଟା ମୁଁ କେବେ ଆଜି ତ କେତେ ବଡ଼ ହେଲି ଭାଇ, ଛୋଟବେଳୁ ମୋ ବାପା ମାଆ ବଡ଼ କରି କେତେ ବଡ଼ କଲେ। ତ ମୁଁ ସେଭଳିଆ କାମ କେବେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନି। କାମ ଖରାପ କହୁନି ଭାଇ, କାମ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଯାଇନଥିଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ପଡ଼ିଛି, ତ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଭାଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କରିବି ଭାଇ, କାମ ନ କଲେ ତ ଘର ଚଳିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଖରାପ ପଡ଼ିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ମୋର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ନ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ହୋଟେଲ ମାନେ ଖାଇବା ହୋଟେଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୁଁ ଖୋଲିକି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଖାଇବା ହୋଟେଲରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, କରଞ୍ଜିଆ ଯାଉଛି। ତ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିବେ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୋତେ ଆସିକି ଆରାମରେ ହୋଟେଲ ଦେଖା କରିପାରିବେ। ମୁଁ କାରଣ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛି, ଅତିଥି ବିହାରୀ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛି। ଅତିଥି ବିହାର ହୋଟେଲରେ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଅତିଥି ବିହାରରେ ଆସିକି ଆମମାନେ ଦେଖା କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ଭଲ ପାଉଥିବେ। ତ ମୁଁ ଅତିଥି ବିହାର କରଞ୍ଜିଆରେ ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅତିଥି ବିହାର ହୋଟେଲରେ କାମ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ସାପ୍ଲାଇରେ କାମ କରେ। ମୁଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଏ। ତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଯେତେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହୋଟେଲରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ବୋଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କାହାରିକି କହିନି। କାରଣ ମୁଁ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଛି, ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିନି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଥିବେ ସେ ଆଖପାଖ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଭାଇମାନେ ଥିବେ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ଥିବେ, ତ ସେମାନେ ଆସିକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖା କରିବେ। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ମନୋଜ। ତ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆସିକି ଦେଖା କରିପାରିବେ ମୋତେ ଅତିଥି ବିହାରରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକ କହିବିନି, କାରଣ ମୋର ମଜବୁରି ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ କ'ଣ କରିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲ୍ପ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ମୋର ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ଚାଲିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି କହିବିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଆଖପାଖ ହେଇଥିବେ, କରଞ୍ଜିଆ ଏରିଆର କେହି ବି ହେଇଥିବେ, ତ ମୋତେ ଆସିକି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖା କରିପାରିବେ ଅତିଥି ବିହାର ହୋଟେଲରେ। ମନୋଜ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା କାମ ଅଲରେଡ଼ି କରିଛି। ପୁଣି ଘରକୁ ଆସିଥିଲି, ରିଟର୍ନ ପୁଣି ଯାଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିନଥିଲି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖା କରିପାରିବେ।